الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعوة إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل আজিয়া 20 তারিখ 3 মাস 2025 আই অনারার বা শেখ বুরহান तमाम रोहिंग्या कौमर मुंशी हाजिर हुई ध्यान कन हतलयरे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आर जमातर पूरा रोहिंग्या कौमर वरे ज़ैकन हादसा शे या नजरिया पूरा रोहिंग्या कौम जगह जगह परेशान ओनारा बिल्कुल परेशान नोइबा और मायूस नोइबा क्या बोले हले अल्लाह सुब्हानहु व तआलार का निजाम আছে আল্লাহ তাআলা হক জমাতরে দলিয়া বডিল্লা তরিকালে ওরে ইমতিহান ইবতলাকল করে ইমতিহান ইবতলা কিল্লা করে তো বলে হলে আল্লাহ তাআলা হক জমাতরে কামিয়াবির রাস্তা দেখা দিবাল্লা কামিয়াবির রাস্তা খুলে দিবাল্লা বলি ওরে আতাল্লাহ মর রোহিঙ্গা বেনকল ওনারা হনহারতম মজা পরিশান নইবা বলকে ওনারা আল্লাহ তাআলার বেশি বেশি শুকরিয়া করিবা আর দোয়া করিবা ওনারা সো জনাব রাসূল করিম सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो इंतकालानोर होरे साहबे कर वकल बिल्कुल मायूस न इतरा सबर अख्तियार गुजिया हिम्मत और न होरा सबर अब्द इस्तिकामत और हिम्मत साथे हक कर ओरे साबित कदम ताकि ओरे हक कर हक दिनर हक और दिनर रोशनी आर पर्यंत फासाये साहबे कर वकल यार बादेन दिल्ला ओनरा दुनिया माঝে মেসালস हक कर जमातर बड़ बड़ आमिरकल शहीद होनार बावजूदियो हक्कर जमात कमजोर न बल्कि आगतुन आरो मजबूत हয়ে বেশা বেশি কামিয়াবি হাসিল করতে আছে ইয়ান ওনারা জানো ইয়ায়ো আরকানের জমিনের মাঝে রোহিঙ্গা কওমের আজাদিল্লাহ ওলিয়ারে আর আমির মুহতারাম জনাব আবু আম্মার জুনুনি হাফিজাহুল্লাহ তাআলা ইবায়ে ইয়ার 2-3 বছর আগে हर सेटल लबली ओरे हर एकन उसूल हर एकन निजाम हर एकन कानून आर अल्लाह बोली ओरे बनाये दिए एत अल्लाह बोली आरा हर एकन सेटर निजाम मजे आगतुनार मजबूती अल्हम्दुलिल्लाह और आरा मुमिके आरो यातुनार मजबूती साथे हमरे बाराये लो जायुम इंशाअल्लाह बितौफिकिल्लाह यार बाद आई 2 नंबर मजे बांग्लादेशर सरकार लयरे मुखातिब बांग्लादेशर जदोन डिपार्टमेंट আছে আর খাস করিয়ারে ডক্টর জনাব মোহতারাম মাস্টার ইউনুস সাহেব আর অনারার বেশি বেশি তহদিলের সাথে শুকরিয়া আদা করি কি আল্লাহ বলে হলে অনারা আমার বেচারা আর মজলুম রোহিঙ্গা কওমের মুস্তাকবিল আল্লাহ বলে ফিকির করিয়ারে হাম করত দেত আল্লাহ আর অনারা আর রোহিঙ্গা কওমের মাসালাতে মুস্তাকবিলরে জলদি তো জলদি তাহকিক করিয়ারে मसलारे आसानी साथे हल कर दिबा बोली आशा करिर अल्लाह ताला ओनारे तौफीक दो आयतुल्लाह निजर खतारे शज करिर वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।